Siapa yang mau pimpin doa? Mas Ryan. Oke, Mas Ryan. Siapa yang mau pimpin doa ini? Wah, kok nggak ada yang jawab ini? Mbak Syifa ya. Mbak Syifa pimpin doa ya. Oke, Mbak Syifa, time is yours. Good morning, my friends. Good morning. Good morning. Kita berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, are you ready for study today? Are you ready for study today? Yes. Okay, so please prepare your book. Okay, please prepare your book. Today we will use two books, notebook and student book. Kita pakai dua buku hari ini. Buku tulis, ada buku tulisnya? Sama buku paket, oke? Misalnya ini mau kasih sedikit catatan nanti. Jadi bisa kalian catat. Okay, so please open your student book, page 64. Open your student book, page 64. Yang ini sudah ya kemarin ya? Oke, sudah. Berarti betul halaman 64. Open your book, page 64. Oke, sudah dibuka semua? Oke, nah. Please read the instruction. Listen and read. What are children doing? So, you have to read this story from your book. You have to read this story from your book, and Miss Ayuni will play the audio as usual, okay? Before Miss Ayuni plays the audio, you have to turn off your microphone. Oke, mikrofonnya dimatikan dulu. Kalian baca cerita ini dari buku kalian. Kalau di layar ini kurang jelas, dan Miss Ayuni akan mulai putar audionya. Oke? Chapter 6. Suaranya kedengeran enggak? Chapter 6. Dengar ya, gini Lesson dengar ya. 6. Oke. Chapter 6. Lesson 6. Activity 1. Quiz week. I'm not very good at geography. What's the largest continent in the world? Asia. Yes.
Where is the coldest place in the world? Antarctica? That's right. What is the biggest city in the world? Mexico City? No. Tokyo is the biggest city in the world. Where is the windiest place in the world? I don't know. Then let's look it up on the internet. That's what computers are for. Are there any questions about sports? I know a lot about sports. Oh, Chang. Okay, so this story is tell us about word. Jadi, cerita ini tadi menceritakan tentang dunia. Nah, after you read the story, kita lihat dulu grammar sentral di sini. Nah, ini nanti yang harus kalian catat. Bentar. Tunggu sebentar. Nah, grammar sentral di sini. Coba dibaca, Mas Akil. Dibaca grammar sentral di sini yang kalimat pertama. Turn on dulu, mikrofonnya dinyalakan dulu. Dibaca. And article. Antarctica is the Coldest coldest place place in the world. Oke, thank you Mas Akil. Next, Mas Ryan, kalimat selanjutnya, bawahnya. Turn on your microphone. Oke. Is the coldest in the world. Oke, thank you Mas Ryan. Mbak Gania, read the next sentence. What is the biggest city in the world? Oke, next Mas Faris. The last sentence. Turn on your microphone, please. Oke. Oke, where is the windiest place in the world? Jadi, minggu lalu, last week, kita sudah belajar tentang kata yang huruf belakangnya ER. Nah, sekarang kita belajar tentang kata yang huruf belakangnya EST. Ya, misalnya ini tutup dulu. Nah, ini namanya degree of comparison. Kelihatan semua tulisannya? Oke, degree of comparison ini, degree of comparison ini artinya adalah perbandingan. Nah, bahasa Inggris ternyata ada perbandingan juga ya. Oke. Degree of comparison ini ada 3. Yang pertama, positif. Yang pertama itu positif. Yang kedua, bentar. Yang kedua adalah komparatif. Dan yang ketiga adalah superlatif.
Nah, ini ya, degree of comparison itu ada 3. Yang pertama positif, komparatif, sama superlatif. Positif itu apa, Miss? Positif itu kalau ada 2 benda yang sama. Ada 2 benda yang sama. Contohnya, ini contohnya yang bawah ya. Contohnya, my house as big as Ara's house. Nah, ini contohnya. Rumahku, rumah saya sama besar sama rumahnya Ara. Oke, ingat-ingat di sini ada as big as. Nah, ini artinya sama besar sama rumahnya Ara. Terus kalau komparatif itu gimana? Kalau komparatif itu yang belakangnya ada ER-ER-nya. Contohnya. Dan ini ada 2 benda. Ditulisin langsung ya di sini. Tunggu. Langsung contohnya aja biar nggak bingung. Contohnya. My house bigger than Ara's house. Nah, contohnya komparatif itu gini. My house is bigger than Ara's house. Siapa yang tahu artinya ini? Saya. Ya, apa artinya Mas Akil, Mas Alif? Turn on your camera. Dinyalakan kameranya. Coba yang ini artinya apa? My house is bigger than Ara's house. Apa artinya? Rumah saya lebih besar dari Ara. Dari rumahnya Ara. Oke, good. Itu contohnya komparatif. Jadi komparatif itu menunjukkan adanya yang lebih dari benda lain. Ini bendanya kan ada rumahnya Ara. Rumah saya lebih besar dari rumahnya Ara. Kalau superlatif itu gimana, Miss? Kalau superlatif itu, ini contohnya. Bentar. Kalau superlatif itu contohnya seperti ini. My house is the biggest in my neighbor. Siapa yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Yang superlatif ini? Mbak Syifa, do you know what the meaning of this sentence? Enggak, jadi artinya adalah rumah saya adalah yang paling besar di antara tetangga saya. Jadi kalau komparatif itu yang lebih besar, kalau superlatif itu paling besar. Sampai sini bisa dipahami? Oke, harus diingat-ingat kalau komparatif itu biasanya belakangnya itu ada tambahan ER. Contohnya apa selain bigger? Contoh selain bigger apa? Ada yang bisa kasih contoh? Taller. Ada apa lagi? Apa? Tinggi itu apa? Bahasa Inggrisnya tinggi. Nah, taller. Ada apa lagi? Apa? Lebih cepat. Cepat itu apa? Good, faster. Ada apa lagi? Lebih
Apa? Longer. Betul, longer, lebih panjang. Nah, ini ya contoh lainnya ya. Nah, kalau yang superlatif contohnya apa? Di sini ya. Kalau yang superlatif ya sama aja, tapi belakangnya diganti EST. Contohnya small. Jadinya smallest. Loh, nggak ada tulisannya. Loh, nggak ada tulisannya. Tunggu. Nah, kalau small jadinya smallest. Kalau taller jadinya apa? Tallest. Oke. Kalau faster jadinya faster. Gini ya. Kalau long jadinya longest. Oke, good. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dicatat. Dicatat dulu sebentar di bukunya. Di buku tulis. Yes, di buku tulis. Loh. Ini nggak usah ini. Iya, di buku tulis. Hilang. Wah, hilang. Sebentar. Nah, sudah. Ini tanda panah kecil nggak usah di anu. Nggak usah ditulis. Ditulis ya. Karena nanti hilang lagi. Karena nanti kalau PTS materi ini keluar. Oke, nanti di share aja sama Miss Ayuni ini ya tulisannya ya. Oke, kita lanjutkan buku aja ya. Ini ditutup ya, oke? Ya. Oke. Nanti ini di share ke Miss Eka. Nah, kita baca dulu. Mas Altaf, Mas Alif, turn on your camera. Nah, sekarang kita jawab aja. Activity 2. Aduh, gak bisa dipencet. Tunggu sebentar ya. Nah, ini kita jawab ini aja yuk. Kita pindah bukunya ke student book tadi. Complete the sentences. Kita lengkapi kalimat yang kosong-kosong ini sesuai dengan cerita yang ada di atas. Number 1 sudah ada jawabannya. The Amazon River is a long river. Sungai Amazon itu adalah sungai yang terpanjang. It's one of the longest river in the world. Ini adalah satu-satunya sungai terpanjang atau paling panjang di dunia. Oke, yang nomor 2 ada yang bisa bantu jawab? Number 2? Nomor 2, yang bisa jawab dikasih poin sama Miss Ayuni. Ayo kelas 3, sudah kelas 3 loh ya. Habis ini naik kelas 4 loh. Number 2, who want to answer number 2? Smaller. Smaller? The Arctic Ocean is the small ocean. Okay, good. Let's check the answer. Okay, smallest, not smaller, but smallest.
Paling kecil. Number 3, nomor 3. Number 3, Mbak Ara. Can you answer number 3? Tallest. Good, tallest. Let's check the answer. Good, tallest. Number 3 is tallest. The last number is number 4. What do you think what the answer is? Biggest. Good. Biggest. Biggest. Udah mulai paham ya, udah mulai ngerti ya. Oke, ditutup ya. Biggest. Pokoknya belakangnya ada tambahan EST. EST gitu. Biggest. Okay, now next to the next page. Open page 65. Nah, di halaman 65 ini ada 2 gambar. The first is the hottest place in the world. Tempat yang paling panas di dunia. And then the coldest place in the world. Tempat yang paling apa ini? Pak loh, coldest kok. Coldest. Dingin. Oke, kita baca dulu yuk. Student Book 3, Chapter 6, Lesson 7, Activity 1. Extreme Earth. The hottest place in the world. Where do you think the hottest place in the world is? The hottest place in the world is Death Valley in the United States. It's really hot. It's even hotter than the Sahara Desert. In July 1913, the temperature in Death Valley was 57 degrees Celsius. That's the hottest air temperature in history. The coldest place in the world. The coldest place in the world is Antarctica. Antarctica is a continent, but very few people live there because it's so cold. The days are very different from our days. For the first 6 months of the year, there is only sunlight. Then, for the second 6 months of the year, there is only darkness. In July 1983, the temperature was minus 89.2 degrees Celsius. That's the coldest air temperature in history. Okay, after this story, jadi yang pertama itu tempat yang paling panas di dunia adalah ini namanya lembah kematian di US, United States. Namanya serem ya. Nama tempatnya ini namanya lembah kematian. It's really hot, di sini panas banget. Panasnya itu lebih dari gurun Sahara. Pada bulan Juli, suhunya bisa sampai 57 derajat. Nah, ini suhu yang terpanas yang ada di lembah kematian di US ini. Sedangkan kalau tempat paling dingin itu ada di Antartika. Beberapa orang masih tinggal di sana, tapi cuma sedikit karena di sana dingin sekali. Days are very different from our days. For the 6 months. Oke, di sana hari-harinya juga nggak seperti di sini.
Karena di sana jarang sekali dapat sinar matahari. Oke, from this story we can answer this question. Activity 2. The hottest place in the world is the Sahara Desert. Salah ya, karena tadi di atas tulisannya adalah Death Valley, lembah kematian. Sahara Desertnya dicoret. Nomor 2. A lot of people live in Antarctica. Is it right? Banyak sekali orang yang tinggal di Antartika. Benar apa salah? Halo, benar apa salah? Benar. Coba dilihat tulisannya. Very few people. Very few people. Hanya beberapa orang yang tinggal di Antartika. Jadi nggak semuanya. Coba kita cek jawabannya. Nah, a lot of people-nya dicoret, diganti very few people. Ini loh, very few people. Oke, a lot of people-nya dicoret, very few diganti very few people. Beberapa orang aja, bukan banyak orang yang tinggal di sana. Oke, sudah? Mas Ryan, where are you? Mas Ryan di mana? Dibiasakan ya, kalau mau pergi-pergi harus izin dulu. Oke. Mas Alif masih belum menyalakan kamera loh ya? Ayo nih. Iya. Iya, kenapa? Ditulis apa tidak? Loh, iya dong, ditulis dong. A lot of people-nya tadi dicoret, diganti very few people. Nah, ini loh. Ini loh. Apa, Miss? Apa? Diganti apa? Ini dilihat layarnya, a lot of people dicoret, diganti very few people. Yang ada di bacaan ini loh, very few people. Oke, sudah. Number 3. Nomor 3. Coba dibaca baik-baik nomor 3. It's dark for 4 months of the year in Antarctica. Di Antartika itu gelap selama 4 bulan dalam setahun. Is it right? Benar apa salah? Benar apa salah yang baca? Benar. Benar. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Wait, oke, let's check. 4 month-nya dicoret diganti 6 month. Ini kan jelas ada tulisannya 6 month. Ayo, kan tadi dibaca bareng-bareng. 4 months dicoret diganti 6 month. Oke, sudah. Mas Altaf, turn on your camera. Mas Alif, where are you? Mas Alif, please answer number 4. Dijawab nomor 4, Mas Alif. Number 4. Dibaca. Yes. Antartika has the hottest temperature in history. Antartika punya cuaca yang panas di sejarahnya. Benar apa enggak? Antartika dingin apa panas? No. Antartika dingin apa panas?
Cold or hot? Panas. Oh, Antartika. Dibaca. Ini loh bacaannya. Ayo, ketahuan nggak baca. Antartika. Let's check. The hottest-nya dicoret diganti the coldest. The hottest-nya dicoret diganti the coldest. Yang the hottest itu Tamis. Yes. The hottest-nya dicoret diganti coldest. Oke, sudah ditutup ya. Dah. Oke. Okay, so if you have to choose the place that you want to live, what place that you choose? Hot place or cold place? So ini will ask you one by one. Mas Azam dulu. Misalnya ini want to ask Mas Azam. Mas Azam. Gambarnya nggak bergerak ini Mas Azam. Mas Azam, can you hear my voice? Oke, diloncat dulu ke Mas Farid aja. Mas Farid. Wah, ini koneksinya Miss Ayuni ini kacau ya Allah. Mas Farid, can you hear me? Yes, okay, Mas Farid. If you have to choose, what place that you choose? Cold place or hot place? Cold place. Okay, Mbak Kania. What place that you want to choose? Cold place or hot place? Mbak Kania, turn on your microphone. Okay, what place did you want to choose? Mbak Gania mau pilih tempat yang dingin atau tempat yang panas? Kalau disuruh pilih. Cool. Dingin, cool place. Okay, Mbak Ara. How about you? Place that you want to choose? The cool place. Okay, the cold place. Mas Azam, what place that you want to choose? Turn on your microphone, Mas Azam. Mas Azam mau ke tempat yang dingin atau tempat panas? Cold place. Okay, Mbak Ratu, how about you? Cold place. Okay, Mas Albi. How about you? Mas Albi? Mas Albi? Aduh, koneksinya ini misalnya nih. Mas Albi, what place that you want to choose? Cold place or hot place? Cold place. Okay, cold place. Mas Fauzan, how about you? Mas Fauzan? Apa? Cold place. Oke. Kelas yang lain ketika dipanggil namanya kalau bisa langsung dijawab ya. Oke. Mas Ryan, how about you? Cold place. Cold place. Oke, good. Mbak Syifa? Place. Cold place. Oke, Mas Abid? Cold place. Cold place. Mas Alif? Hot place. Oke, Mas Akil? Cold place. Cold place. Mbak Ratu? Cold place. Cold place. Mas Faris? Mas Faris?
Cold place. Okay. So, thank you for coming today. Materi hari ini sudah selesai. Nanti di-share sama Miss Ayuni apa yang harus dicatat, oke? Okay? Untuk persiapan PTS-nya. Okay, that's all from Miss Ayuni. So before we close our class today, let's close this class with prayer. Ayo kita berdoa dulu ya. Istidadan. Sikap berdoa. Tangan di tengah, Okay, thank you very much for coming today. Oh iya, belum satu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for coming. See you.